čuli smo, dobro, to je investicija, porasla cena. Pa nije to baš uvijek tako i to ne treba da bude linija vodilja za donošenje takve odluke. To su ljudi koji kupuju u panici i prodaju u panici. Da li ću ja kupiti ili čekati? Pa naravno, može da čeka da pada još, može da čeka pa će ići gore. Ko to zna? Dominantna osobina investiranja u zlato je zaštita kapitala. Krize karakteriše da 4 vrsta roba imaju tu karakteristiku da im cena raste. Države, ako bi se držale striktno zlatnog standarda, one imaju zlata koliko imaju, ne mogu da štampaju novac i to im nije odgovaralo. Određene države kupuju zlato i na taj način smanjuju svoje devizne rezerve. Zemlje BRICS-a, pre svega Kina, Rusija, kupuju zlato i to u prilično ozbiljnim količinama. Namere su, koliko procenjuju stručnjaci, da ta valuta ima podlogu u zlatu. Čak i moja lična misija je da kupite zlato. Gde? Tamo gde je za vas najpovoljnije, tamo za vas gde su najsigurniji prodavci, tamo za vas gde su najpovoljniji uslovi, ali ga kupite. Najgore je da ostanu u papirnom novcu, u kapitalu koji je u obliku papira ili fiat valuta. Jedina sigurna valuta je zlato. Ako osjećate da vam novac sve manje i manje vredi usled inflacije, to jest povećanja cena, niste jedini. Da li običan čovek može danas da sačuva vrednost svog rada? Od februara cena zlata se ponaša turbulentno. Jedni čekaju pad, drugi ne znaju šta da rade, a treći upravo sada najviše kupuju. Pitanje je ko danas greši? Da li ljudi pogrešno tumače ovu pauzu na tržištu investicionog zlata i da li je najveća greška čekati savršen trenutak? Danas pričamo o tome kako da pobedite inflaciju i zaštitite svoju porodicu. Šta se događa sa cenom zlata? Zbog toga ostanite sa nama do kraja. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Sa nama je dr. Dragan Dejković, čovek koji se gotovo 20 godina bavi investicionim zlatom, kao i savjetovanjem na temu porodičnih finansija. Osnivač i direktor firme Golden Space. Dragane, dobar dan i dobrodošli u podcast Sigurne investicije. Dobar dan, Vojislave. Hvala na pozivu i bolje te našo i tebi i tvoje gledaoci. Pre nego što počnemo sa temom cene zlata, šta utiče na cenu zlata, šta možemo očekivati od inflacije, kakva će biti ta ekonomska kriza, da li smo pri kraju, na početku, na sredini i kako građani se prilagode i zaštite svoju porodicu od nadolazeće krize. Voleo bih da čujemo ko su ti ljudi kojima je investiciono zlato najpotrebnije danas. Da li su to ljudi koji žele sigurnost i zaštitu ili oni koji žele brzu zaradu? Hvala ti na tom pitanju. Naravno, pre nego čovjek krene da radi neki posao, pita se koji su to klijenti, koji su to potencijalni klijenti i kuda je fokus. Jedna specifičnost zlata, zapravo investiranje u zlato, je ta da je ono primereno kao investicija za svakog čovjeka. Za svako fizičko lice ili građanina, porodicu, ali često je i model za zaštitu kapitala i privrednih društava, odnosno firmi. Naravno, postoje ljudi koji imaju para i njima je lako da odvoje kapital, da kupe, imaju i svest da im tako nešto treba i njima to i nije teško, jel? Jer ko ima novac može da kupi ono što mu treba. Postoje oni ljudi koji imaju svest, ali nemaju sredstava i mi kao firma njima čak i omogućujemo neke benefite kroz neke programe, čak i popust, da bilo kako lagano, na jednostavan i njima prihvatljiv način dođu do tog zlata. A sada ja smatram da, znači onda kad sam počeo da radim to zlato tada, koje je isto koji sada bilo, čistoće 4 devetke, nismo ga nazivali investicioni zlato, nego smo često govorili monetarno zlato ili
valutno zlato, pošto su opojeni podsjećali na valutu ili na novac, ono, pola gram, 1 gram, 2, 5, 10, 20, 50, 100, znači bila je tu neka analogija. Međutim, tako se dogodilo. Znači, ja nisam imao mogućnosti da utičem na to, tako je jedan svetski trend bio i to zlato u ovim oblicima, čistoće 4,9 sa sertifikatom LBMA, znači Londonske berze za plemenite metale, nazvano je investicioni zlato. Zašto smatram da je to pogrešan termin? Pa zato što ljudi koji kupuju zlato onda stiču utisak da ja investiram kupujući zlato i ako već investiram, logično da imam određenu dobit. To je greška. Znači, zlato je medijum ili oblik investiranja, odnosno kupovine, koji ima primarnu osobinu zaštitu kapitala. Zaštitu kapitala od inflacije, denominacije ili, da tako kažem, obezvređivanja. Neka druga osobina ili osobina koja nije dominantna, za razliku od ljudi koji ponekad to tako vide, je ta osobina uvećanja vrednosti kapitala, odnosno ljudi investiraju, pa onda kad dođe do povećanja vrednosti te količine zlata koju su oni kupili, kažu, dobro sam prošao, vidi, investirao sam 100, a sada je to već vredno 120, 150 ili 200 i kaže, to je dobra investicija. I dalje podvlačim, znači dominantna osobina investiranja u zlato je zaštita kapitala. Sekundarna je rast vrednosti, odnosno oplemenjivanje te investicije. Da, kako ne bi ulazili u generalnu priču oko investicionog zlata, jer smo već imali neke epizode na tu temu, volio bih da pričamo konkretno o aktuelnoj situaciji sa zlatom, odnosno sa cenom zlata. Šta se realno desilo sa cenom zlata od februara? Dogodile su se turbulencije, dakle imali smo veliki skok proteklih pola godine, pa i godinu dana sigurno. Da li je sada ova pauza znak slabosti ili možda nadolazak neke bure na tržištu? Jeste prethodni period, znači mogu reći od oktobra prošle godine, od oktobra 25. godine, kada smo imali jedan intenzivan rast cene zlata i to je prethodilo onome što je usledilo, što se dogodilo. Naravno, mi to nismo znali, ali ljudi koji su odlučivali o nekim globalnim stvarima, prilikama, ekonomsko, monetarnim, pa čak i bezbednosnim odnosima, znali su to i onda je na određen način došlo do pomeranja te cene zlata naviše i drugih plemenitih metala, čak i srebra. Srebro je u 2025. godini, njegova cena je porasla 176%, što je bilo ovako atrakcija, jel? Cena zlata je otišla 46,5%, što je u granicama nekih normalnih, koliko god je i to mnogo, ali ipak nešto što nije toliko drastično i intenzivno. Što se tiče ovog perioda, znači od nove godine pa na ovamo, januar, februar, mart, pa evo već smo sad u maju, on je karakterističan po tome da smo imali ozbiljni rast cene zlata, pa pad od po 2-3%, malo gore, malo dole, znači jedna velika varijacija, ali imajući u vidu da ono što se dogodilo krajem februara, onaj veliki, ozbiljan, bolje da tako kažem, ozbiljan sukob između Amerike i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane, koji je proizveo zatvaranje Moreuza, odnosno onemogućavanje prolaska brodova kroz Moreuz, onda je ta situacija se reflektovala i na podizanje cene nafte na svetskom tržištu, na globalnom tržištu i onda imamo refleksiju toga, znači rasta cene energenata na sve sfere života. Od proizvodno-procesnih aktivnosti do, recimo, hrane, do transporta, znači rast cene energenata se reflektuje na sve sfere privredne delatnosti. Naravno da se to na neki način odrazilo na cenu zlata i srebra, generalno plemenitih metala, ali to nije presudno. To nije presudno. Ono što je presudno što se tiče plemenitih metala i tog trenda cene,
je globalna situacija. Znači, ono što se u prošlosti pokazalo, što je situacija u svetu složenija, što je veća monetarno-finansijska kriza, tim pre cena zlata ili mogu reći generalno plemenitih metala raste. Da, to je bilo moje pitanje. Šta utiče na cenu zlata? Na cenu zlata upravo utiču te globalne prilike ili bolje da kažem nesigurnost. Znači, s jedne strane ljudi koji su nesigurni u ta privredna događanja, a imaju određenu proizvodnju, govorimo o privrednicima, imaju određene kapacitete, nisu spremni da ulažu u povećanje kapaciteta, nisu spremni da ulažu u dodatne hale, nisu spremni da ulažu u dodatnu opremu, proizvodnu ili procesnu, nebitno, a imaju više kapitala i onda beže u sigurne zone. Znači, ta proizvodnja im nije dovoljno bezbedna, nije dovoljno sigurna jer je nebezbedna situacija na tržištu i onda bežu u sigurne zone tako da uzimaju zlato kao ili srebro kao neki oblik zaštite kapitala. Postoji jedna izreka koja kaže ovako, jedina sigurna luka na finansijski uzburkanom tržištu je zlato. Tako da i ovo je u tom kontekstu. Znači, ljudi beže u sigurne zone. Drugi razlog što je došlo do povećanja cene zlata je povećana potražnja, ili još bolje da kažem kupovina zlata od strane centralnih banaka, nacionalnih banaka, narodnih banaka, pa čak i poslovnih banaka. Znači, imamo jedan ozbiljan trend rasta rast potražnje za zlatom i rast tog procenta rezervi banaka, finansijskih rezervi banaka, ali ne u fiat valuti nego u zlatu. Tako da pre 5, 6, 7 godina taj procenat je bio negdje oko 6%, sada je preko 25% rezervnih sredstava banke u zlatu, u plemenitim metalima. To je upravo dovelo do toga da imamo povećanu potražnju za zlato i ako sad svedemo ovu priču na prostu matematiku, na prost primer, ako je povećana potražnja za nekom robom, pa makar to bila i neka roba na pijaci, da li su to trešnje, jagode ili bilo šta, povećana potražnja neminovno dolazi do povećanja cene te robe. Tako se i ovo dogodilo sa zlatom. Da, ali ako su se povećale zlatne rezerve, da li to znači da su se smanjile zapravo devizne rezerve određenih država? Upravo to, jer određene države kupuju zlato i na taj način smanjuju svoje devizne rezerve. Imamo tu nekoliko interesantnih stvari, ali evo pokušat ću to da objasnim. Znači, zemlje BRICS-a, pre svega Kina, Rusija, kupuju zlato i to u prilično ozbiljnim količinama, pri čemu ne smemo zanemariti i njihovu proizvodnju, odnosno obim proizvodnje. Znači, ove dve zemlje koje su, da tako kažem, nosioci BRICS-a, naravno Indija po mnogoljudnosti je tu, one u planu imaju, koliko se to može uočiti ili saznati iz sredstava informisanja, u planu imaju da postave jednu BRICS valutu, BRICS referentnu valutu, koja ne bi bila ni juan, ni rublja, ni bilo koja druga, nego jedna specifična valuta koja bi bila, znači, BRICS valuta. Namere su, koliko procenjuju stručnjaci, da ta valuta ima podlogu u zlatu. I to ta intenzivna kupovina zlata, neki ekonomisti procenjuju da ima za cilj, znači, stvaranje BRICS valute sa zlatnom podlogom. Do čega to može dovesti? Da li do većeg poverenja građana u tu valutu ili... Upravo to. Znači, paralelno sa tim se događa jedna dedolarizacija, ali dirigovana ili umerena dedolarizacija. Jer neke zemlje imaju ozbiljne državne rezerve u dolar, pre svega Kina. I onda ako bi sve te silne količine dolara konvertovali u neke druge valute, došlo bi do obezvređivanja valute. Na taj način i do obezvređivanja državnih rezervi. Znači, Kina pa i Rusija umereno se oslobađaju deviznih rezervi koje su u obliku dolara, znači vrše dedolarizaciju, ali ne tako intenzivno i na taj način kada kupuju zlato stvaraju jednu određenu rezervu kapitala koja je u toj formi, u formi plemenitih metala, pre svega zlata i srebra, mogu reći. A zašto su baš države odabrale dolar, američki dolar kao tu valutu rezervnu, kao valutu koja će biti
u najvećoj meri zastupljena u deviznim rezervama? Zašto je baš ona izabrana? Pa to nisu države odlučivale. Znači nisu države pojedinačno odlučivale, nego im je to nametnuto. I to je nametnuto posle Drugog svjetskog rata. Naravno, pre toga se odustalo od zlatnog standarda, jer je to uskraćivalo slobodu narodnim, centralnim ili nacionalnim bankama da štampaju novac, jer zlatni standard je značio koliko imaš zlata, toliko možeš da štampaš novac. A državi, odnosno vladi, države, treba novac za isplatu svega i svačega do penzije. I u tom slučaju države, ako bi se držale striktno zlatnog standarda, one imaju zlata koliko imaju, ne mogu da štampaju novac i to im nije odgovaralo. Znači, u prethodnih nekih 70-80 godina imamo upravo to napuštanje zlatnog standarda. Jedna od prvih država je Amerika i 15. aprila 1971. godine je zvanično Richard Nixon ukinuo zlatni standard. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Posle toga su mnoge države, pre ili kasnije, zadnja država koja je ukinula zlatni standard je Švajcarska. Znači sad praktično nemamo ni jednu fiat valutu ili nacionalnu valutu koja ima kao podlogu zlato, odnosno na koju je primenjen zlatni standard. Znači, kako bi bilo gledalcima najjasnije, nakon Drugog svjetskog rata američki dolar imao podlogu u zlatu. Ima tu neku fiksni odnos, zato se i naziva zlatni standard. I onda imao je dolar poverenje ostalih zemalja. Oni su umjesto zlata kupovali dolare jer je bilo svejedno da li imate, čini mi se, $35 je bila jedna zlatna unca. To znači da je svejedno da li imate jednu uncu ili $35. To je zapravo bio garant. Zapravo i novac je nastao kao potvrda o posjedovanju neke količine zlata. Kada se to ukinulo, naravno jasno je da je bila prevara najveća finansijska. To je bio paritet, znači ljudi su, dobro, to je sad nametnuta stvar da je dolar kao referentna, petrodolar, odnosno referentna valuta bila zamena za zlato. Pa nije to odlučivao ni američki narod, ni bilo koji drugi narodi, čak i pitanje koliko su vlade odlučivale, nego su to finansijski stručnjaci, odnosno ljudi koji su bili vlasnici nekih banaka i neke bogate porodice isforsirale taj takav način ponašanja i isforsirale dolar kao svetsku valutu. Da, i zato imamo sada ovakav sistem monetarni kakav poznajemo. Zbog toga moram da vas pitam šta se može očekivati od nadolazeće krize i inflacije u narednom periodu. Imali smo proteklih, pa od korone zapravo jasnu situaciju da su namirnice sve skuplje i skuplje, da je inflacija prosto i više nego očigledna. Kriza i svetska u smislu ekonomije, ali bezbednosti. Dakle, imamo ratove širom sveta. Šta se očekuje u budućnosti po tom pitanju i kako se to može odraziti na cenu zlata i kako zapravo građani da ostanu mirni i zaštićeni u takvim okolnostima? Pa jedna umerena inflacija ili blaga devalvacija novca. Ja sam spletom nekih okolnosti davno slušao neka predavanja na Ekonomskom fakultetu eminentnih naših stručnjaka i kažu da ta blaga inflacija je programirana i ona ima pozitivan efekat na privredne događanja. Zašto? Pa da bi se pokretale te privredne aktivnosti, da se ne bi čuvao kapital, nego da dolazi do oplodnje kapitala. I to ima smisla. Međutim, kada inflacija bude intenzivna, kada devalvacija, odnosno pad vrednosti novca bude veliki, onda to nije dovoljno bezbedno za ljude i onda oni beže u druge sigurnosne zone. U budućem periodu, naravno, nailazi jedna kriza, jedna ozbiljna kriza, na koju mi ne možemo da utičemo ni kao jedinke, ni kao fizička lica, ni kao država, jer smo mi suviše mali u ovim svetskim događanjima. Pitanje koliko mogu i mnogo veće države da odlučuju. Pa čak evo i Amerika pokušava da tu napravi neko rešenje da ta njihova kriza, odnosno ogromno dugovanje, veliki državni dug, da
ne anuliraju, nego da smanjuju, jer vrlo intenzivno raste taj dug. I ja mislim da svi ovi ratni sukobi, počev od Ukrajine i snabdevanje Ukrajine oružjem, preko toga da Evropa plaća to oružje i ovo vamo što se dogodilo u proteklih mjeseci i po dana na Bliskom istoku sa Iranom, mislim da je to sve isplanirana aktivnost, odnosno delovanje Amerike. U redu ovdje i odgovara Izraelu da se sve to tako dešava, da taj rat i njima čini i zadovoljava neke potrebe ili želje ili planove, ali definitivno Amerika je u sve ovo ušla da bi zaštitila svoju nacionalnu valutu od ozbiljnije inflacije, odnosno privredu od inflacije, a valutu od devalvacije. A da li znači što je veća inflacija da je veća cena zlata? Ima li istinu u tome? Pa ima istine u tome. Ima istine u tome. Znači, mada na cenu zlata, kao što sam rekao, evo danas kad smo pričali, dobrim delom utiče bezbednosna situacija i ta potražnja za zlatom. Između ostalog jeste inflacija, ali to je neka trećerazredna, recimo, komponenta koja utiče na zlato. Da. Nije direktno u relaciji sa inflacijom. Da nije linearno, ali služi kao zaštita, Tako. odnosno investicijno zlato služi kao alat za zaštitu od inflacije. Upravo to. Šta obični ljudi često pogreše u razumevanju same cene zlata? To jeste lak odgovor i nije lak odgovor. Znači, u svetu važi jedno pravilo koje kaže kupuj kad je jeftino, prodaj kad je skupo. Na našim prostorima ja sam pokušavao da proniknem u suštinu ili u način razmišljanja ili model ponašanja klijenata, o čemu se zapravo radi. Mi smo zabeležili situaciju da kada cena ide gore, znači kada raste cena, imamo povećanu prodaju, odnosno povećanu potražnju za zlatom. A kada cena pada, jer stalno imamo to variranje, kada cena pada ili kad je dovoljno niska, onda nemamo toliko intenzivnu prodaju. O čemu se tu radi? I onda sam došao do jednog preliminarnog zaključka, još ću provjeravati, ali mislim da je u redu, da ljudi razmišljaju, pa da, cena pada, danas je manja od juče, juče je manja od prekjuče i onda ima taj trend pada, pa neću da kupim, možda će sutra ili preksutra biti još jeftinije. Ljudi vole da kupuju jeftino i to je na neki način razumljivo. A s druge strane, kada raste cena zlata, onda kaže ovako, juče je bila toliko, danas evo za, ne znam, par stotina dinara skuplje, pa opet sljedećeg dana i on kaže, pa ako ja danas ne kupim, onda će sutra biti skuplje, ajde da to uradim. Tako da na taj način taj rast cene zlata stimuliše ljude koji su i u dilemi i koji su poluodlučni, da tako kažem, relativno brzo donesu odluke da investiraju u zlato i kupe ga. Za razliku od onih koji čekaju, kaže, bit će jeftinije, pa neću. Međutim, moram i to reći, zato sam i malo zastao. Znači, nije suština u tom sitnom kalkulisanju, jer sad palo za 0,5%, jer poraslo, jer sam ja sad izgubio ili dobio 1% ili deo procenta, ili čak i 2%. Ako imamo u vidu da je prošle godine 46,5% cena zlata otišla gore, ove godine imamo isto ozbiljan rast cene zlata, pa ako cena zlata poskupi, evo, posljednjih 15 godina, 10% na godišnjem nivou. Pa ako je 10% otišla cena zlata, šta ima veze da li sam ja malo skuplji ili malo jeftinije? Da li sam 0,5% platio skuplji jeftinije ako imam rast cene zlata veći nego kamat u banci? Čak je bolja od rasta vrednosti investicionih jedinica. Negdje u rangu rasta vrednosti investicionih jedinica kod hedge fondova visokog rizika. A mi tu nemamo visoki rizik jer zlato je tu kod nas u našem sefu pod našom kontrolom. Mi imamo apsolutnu kontrolu nad tim kapitalom. I zbog toga je ono atraktivno, pogotovo za one građane ili ajde da to kažem, investitori, izbegavam taj termin, pogotovo i za njih interesantno jer oni imaju, kao što rekoh, apsolutnu kontrolu nad tim kapitalom. On je tu, zlato, taj kapital je u njihovim rukama i one mogu da odluče, hoću da prodam, neću da prodam. Danas ću da prodam ili sutra, ako mu treba efektiva.
Dok kad su u pitanju hartije od vrednosti akcije, deonice, obveznice i tako dalje, investicione jedinice, onda mi možemo to da stavimo na tržište i da ponudimo prodaju, ali bit će prodane onda kad neko to hoće da kupi i kad su one dovoljno atraktivne. Da, nešto kasnije ćemo i razgovarati o tome koliko je zlato likvidno, odnosno koliko brzo može da se proda, koliko se gubi pri prodaji, da li je to velika razlika kao kod nakitnog zlata ili nešto manja razlika. Ali ja bih se vratio na tu cenu zlata. Dakle, koji problem nastaje kada se zlato posmatra samo kroz dnevnu cenu? Da li se tu gubi suština ulaganja investicijama zlato? Svakako. Svakako. Znači, zlato nije kratkoročna investicija. Zlato nije finansijski derivat, pa sad tu mi na sitno kupimo, prodamo, nešto špekulišemo. U pozitivnom smislu špekulišemo i onda smo zaradili 0,5%, 1%, 0,3%, 1,2% i tako dalje. Znači, zlato nije takav finansijski derivat da se na njemu špekulativno radi. Znači, zlato i srebro, da ga ne isključimo, su dugoročne investicije. I tu ne treba kalkulisati na kratki rok, nego jednostavno čovek kupi zlato ili srebro i dugoročno gledajući ono ima određeni rast vrednosti. Ali opet ću se ponoviti. Znači, ne treba gledati rast vrednosti, nego treba gledati zaštitu kapitala. Znači, dominantna osobina investiranja u zlato ili kupovine zlata i srebra je zaštita kapitala. Sekundarna osobina rast vrednosti toga što smo kupili. Znači, možemo se složiti da je važnije imati strategiju kod ulaganja u zlato nego pogoditi cenu, tu idealnu cenu. Upravo to. Upravo to. Imam strategiju, kupujem toliko zlata koliko mogu i dugoročno računam na tih 8, 9, 10, pogotovo u zadnjih godina je bilo malo i više. Ali ovo na 15 godina, 10% idealno, dugoročno gledajući. I to je jedna kvalitetna investicija. Sada što je ovo bilo veći procenti zadnje 3-4 godine, to je neka druga priča zato što je kriza. Ali generalno gledajući na dugi period, to je fantastična investicija. Dok god se obezvređuje novac, zlato će rasti. Jer je nemoguće da hrana, energenti pa i oružje raste, a da cena zlata pada. To je nemoguće ekonomski. Krize karakteriše da 4 vrsta roba imaju tu karakteristiku da im cena raste. Znači hrana, ono što je za život, za preživljavanje, pa na neki način možemo to reći i medicinske preparate, lekove, da tako kažem. Zatim energenti, jer u kriznim vremenima treba da se nešto prebaci, transportuje, da se ljudi ogreju u prostorima gde je potrebno da se greju. Nažalost i oružje, jer ako je kriza, onda tu mnogo miriše na rat, pa svi bi da se snabdeju za ne daj Bože. I plemenite metali su u toj grupi kao model zaštite kapitala za krizna vremena. A kada interesovanje za zlato najviše raste? Da li većina ljudi prvi put poželi da kupi zlato kada ono već napravi ogroman rast? Pa nema tu baš pravila. Ima i toga. Dođu ljudi pa kažu, jao, čuli smo, dobro, to je investicija, porasla cena. Za njih nešto i nemam dobro mišljenje kao za klijente, odnosno za kupce zlata. To su ljudi koji kupuju u panici i prodaju u panici. Znači, Impulsivno. Pa da, impulsivno. Ja čuo, ne znam, komšija priču ili on pročitao neki članak u štampi ili natrčao na nešto na internetu i kao, ja, super, sad će on da investira 100 i za, ne znam, mesec, 2, 3 imaće 150. Pa nije to baš uvek tako i to ne treba da bude linija vodilja za donošenje takve odluke. Znači, ti kupci, mislim čak i da su loši kupci, pravi kupci su oni koji žele da zaštite kapital, kupe zlato, stave sa strane i to troše u nekim, odnosno konvertuju zlato u fiat valutu ili u novac u momentu kad im treba. Tu sad imamo dve vrste klijenata. Jedni kupuju za neka teška vremena i da permanentno malo po sitno prodaju zlato, gram po gram, zrno po zrno, jel? I kupuju određena sredstva, određenu vrstu roba za preživljavanje, za ishranu. Postoji oni drugi ljudi koji prave baš onu pravu investiciju, pa su kupili određenu količinu zlata, vrednost tog zlata porasla i onda sad na račun prodaje tog zlata, odnosno vraćanju u novac ili u fiat valutu, vrše neku drugu vrstu investicija. U najskorije vreme, znači zadnjih par godina, uglavnom su to investicije u nekretnine, ali kad oživi ta privredna delatnost, da kad uđe u stabilnu fazu, sada je u nestabilnoj
fazi. Kad uđe u stabilnu fazu, onda to može da bude interesantno i ljudima koji se bave biznisom, pa onda investiraju u određenu opremu i pokreću određene proizvodne procese. A kojih ima više, kojih klijenata? Onih koji kupuju iz straha ili iz želje za sigurnošću? Više onih koji kupuju zlato iz želje za sigurnošću, odnosno za obezbeđenje kapitala. Odmah ću da objasnim, oni koji žele dobru dobit, oni se pronalaze češće u kriptovalutama, u hedge fondovima, u tako nekim prividno atraktivnim investicijama, kada te investicije koje imaju veliki dobit su rizične, to po pravilu tako ide, veliki rizik, velika dobit, a mala sigurnost. Ko tamo ode može, nije isključeno, može da lepo profitira, evo kako je Bitcoin jedno vreme išlo gore, pa super, ali ko je kupio u piku pa onda ide dole, onda to nije super. Znači tu treba naći meru i u suštini investiciju u tu vrstu, znači u fondove sada u ovom periodu, u kriptovalute, mogu biti, ja nisam protiv toga, ali onoliko koliko je čovjek spreman da izgubi, koliko mu stomak ili želudac mogu da to podnesu. Kao što ste rekli, više klijenata koji dolaze iz želje za sigurnošću, kako oni razmišljaju? Dakle, da predstavimo građanima koji slušaju ovo i evo, da kažem, poslušali su do sada ovaj deo intervjua, kako razmišljaju ti ljudi koji kupuju iz strategije, a ne iz straha? Jer je najbitnije da čovjek bude edukovan pre svake investicije, da dobije sve informacije, pa tek onda da donese odluku, a ne da se vodi strahom. Da, to je tačno. Ljudi dolaze da se sa nama konsultuju, da postave neka pitanja, imaju određene dileme. Jeste, moram i to priznati, u skorije vreme sve je manje takvih ljudi, jer ove ovakve emisije na internetu su pomogle ljudima da budu informisani. I primećujem da sve više i više dolaze ljudi koji su dobro informisani i postavljaju prava pitanja. Ranije je bilo pre više godina, uglavnom investicijom zlato je bila nepoznanica. Sada ljudi dosta znaju o tome i postavljaju konkretne pitanja. Tako da ti ljudi obično zakažu, koje interesuje dodatne informacije, zakažu termin, dođu kod nas. Ranije sam ja razgovarao sa tim ljudima, dao odgovore na pitanja, pravio analizu, cene, svačega, strategije, zatim strukture APN-a. Međutim, sada imamo mlađe kolege koji to rade i vrlo uspešno, već su puno toga naučili, imaju već i ozbiljno iskustvo, tako da se sve ređe i ređe događa da klijenti pričaju sa mnom, a sve više da pričaju sa mlađim kolegama koji praktično obavljaju čitav posao operative, znači od pravljanja strukture klijentima, odnosno predloga, klijent odlučuje koju će strukturu uzeti, ali od predloga do naplate isporuke robe, tako da s te strane uglavnom dobar deo tog posla zapravo rada sa klijentima i na toj mlađoj ekipi u Golden Space-u. Da, dakle opet se vraćamo da je najbitnija edukacija i informacije pre donošenja. Tako je, tako je. Kakav je profil ljudi, građana koji danas kupuju zlato? Ne mislim danas u smislu proteklih godinu dana, jer zaista različiti profil klijenata, odnosno građana dolazi, nego u ovom trenutku kada je situacija na tržištu, pa da kažemo i mirna, jer nema tog velikog rasta kao što je do sada, kao što je bilo pa sve do kraja februara, čini mi se. Pa, to su uglavnom ljudi koji su odgovorni prema sebi i porodici. Znači, imaju neki zarađeni kapital, onda su neki prodali neku nekretninu, neki su čak nasledili, neki su držali u banci, pa nisu zadovoljni kamatom, onda u stvari vidjeli su da može da investiranjem u zlato, da tako kažem, bolje zarade, jel? Ima i takvih. Ali suština je sledeća, da su to ljudi koji su već dobili određeni obim informacija, odnosno finansijske edukacije, to je saziralo u njihovim glavama i doneli odluku da taj svoj kapital stave u jednu bolju funkciju, u bolju formu. Znači, generalno dolaze ljudi koji su odgovorni prema kapitalu, koji su zaradili s jedne strane, a s druge strane imaju dovoljno informacija da donose kvalitetne odluke. A šta biste danas savjetovali ljude koji stalno čekaju savršen trenutak? Pa savršen trenutak ne postoji. Ili, bolje da kaže, savršeni trenutak je svaki trenutak.
Ne možemo ga izdvojiti. Koji je to savršen trenutak? Pa nikoga ne može pronaći. Neko bi rekao, pa da, kad je cena najniža. A otkud to znamo? Ako je na nekom nivou, mi ne znamo u tom trenutku da li će cena ići dole ili gore. I neko koji posmatra prethodni period i kaže, aha, evo je cena tu malo pala, 0,5%, 1%, 2%, može i 5%. Nije takav slučaj, ali recimo neka druga roba. I kaže, aha, u tom momentu, da li ću ja kupiti ili čekati? Pa naravno, može da čeka da pada još, može da čeka pa će ići gore. Ko to zna? To je vrlo teško. Postoje analitičari, da ne ulazimo u tu dimenziju koju oni na osnovu kretanja, odnosno trenda na dijagramu cena tokom vremena mogu da predvide. Verovatnoća, Naravno, verovatnoćom ne sigurno šta bi bilo. Ali u ovom momentu ako pogledamo zlato, odnosno generalno plemenite metale, možemo reći i srebro i platinu, koja ovde nije toliko zastupljena, jel, uglavnom zlato na prvo mesto i malo srebro. U određenom momentu, kada pogledamo koja je veća verovatnoća, da li da cena raste ili da pada? Pa naravno, zbog krize je veća verovatnoća da cena raste u ovom momentu. I sad ljudi koji kažu ja ću da sačekam, može da se dogodi da padne cena za neki iznos, ali je mnogo veća verovatnoća da raste. Tako da to kalkulisanje, ja ću sada da kupim ili malo kasnije ili sad ću ja da se nadmudrujem sa berzom. Ponavljam se, nije suština u 0,5, 1 ili 2%. Suština je da ono što se dobije u dužem vremenskom periodu, znači za godinu dana, to je okvirno 10%, znači prosječan rast cene zlata poslednjih 15 godina. Prošle godine je, treći put kažem, 46,5% rasla cena zlata na godišnjem nivou. To je izuzetno ozbiljan rast. Mnogi ljudi su zahvaljujući toj informaciji, čak i imamo takve slučajeve, mi to nismo inicirali. Ali ljudi su videli šta se to dogodilo sa cenom zlata, onda su potikli novac iz banke, neki čak razoročili. Znači imaju oročena sredstva, nisu zadovoljni, digli novac i kupili zlato i čekaju. Tako da ja i te ljude razumem, žele da od onoga što imaju naprave bolje. Imao sam često pitanja na društvenim mrežama, pogotovo u ovim privatnim porukama, da li je bolje kupovati fizičko zlato ili ovo virtualno, dakle neki investicioni fond, investicione jedinice koje prate indeks, odnosno taj rast cene zlata. Čak bi volili da gledalci napišu u komentaru da li su više za fizičko zlato ili za to virtualno zlato, a vi eto možete dati odgovor šta ljudi žele i šta je vaša preporuka? Vrlo kratko. Na osnovu vašeg iskustva, naravno. Vrlo kratko fizičko zlato, ali pokušat ću da objasnim. Nekome će biti jasno, nekome neće. Ja ću pokušati da budem jednostavan. Znači, ono što je virtualno, to je zamišljeno. Ono što je zamišljeno može da bude, ne mora da znači. Koliko god ima garancija, ali to, kao što rekoh, jeste virtualno i ima ga, a možda ga i nema. Kupili smo neko obećanje. Znači, onaj koji investira u fiktivno ili virtualno zlato, on je kupio obećanje da će mu to biti isporučeno što je kupljeno. Golden Space isključivo radi prodaju fizičkog zlata. Znači, apelujem svim građanima, kad kupuju zlato, treba da kupe fizičko zlato, preuzmu ga i nose kući. Imamo malo specifičnu situaciju zadnjih par meseci, zato što je velika potražnja za zlatom na tržištu, na globalnom tržištu, tako da mi kao firma često se dogodi, poručujemo mi određene količine, ali nemamo potpuno isporuku, nego delimičnu isporuku i onda nam se dogodi da nam neki apoeni nedostaje u strukturi koju bi kupio klijent. Znači, postoje tu sad dve preporuke. Jedna preporuka da se prihvate neki apoeni, možda malo drugačija struktura apoena, koja odgovara klijentu, ili ako klijent iz određenih razloga baš hoće određenu strukturu, onda da sačeka, znači kod nas 10 do maksimum 15 dana je rok isporuke i onda se dobije baš ta struktura, mada ne vidim razloga zašto treba izričito, da li uzeti 2 ili 2,5 grama, 5 ili 2 puta 2,5, jednu desetku ili 4 puta 2. Ima to svoju suštinu, ali to, znači, naši mlađe kolege mogu da naprave takvu strukturu koja je približno ista onoj željenoj i po financijama i po
količine zlata, ali od apoena koje trenutno imamo na stanju. I da odmah bude Da, isporuka. i da odmah bude isporuka. Mi uglavnom imamo, znači bio je jedan period kada smo zaista mučili se sa strukturom apoena i imali smo naročito intenzivnu uplatu avansnu jer je smanjena bila isporuka, velika potražnja na svetskom tržištu. Sada smo otprilike postigli da možemo da pratimo to. Da, samo kod fizičkog zlata šta je tu najbitnije? Dakle, volio bih da pomenemo LBMA sertifikat i zablude koje se javljaju sa tim fizičkim zlatom. Dakle, ko daje sertifikat, ko je ovlašćeno lice, odnosno šta zapravo predstavlja LBMA sertifikat i da li je potreban dodatan? Pa evo ovako, postoje zabluda, ajmo prvo od zabluda, doći ćemo do LBMA sertifikata. Znači zablude, imali smo x puta prilike, znači mi smo kao Golden Space u jednom periodu bili generalni zastupnici jedne rafinerije iz Turske. I onda su ljudi govorili, jao, tursko zlato, zabluda. A ili imate švajcarsko zlato, zabluda. O čemu se radi? Ne znam, švajcarsko, nemačko, austrijsko. Znači, Švajcarska, Nemačka, Austrija nemaju rudnike zlata. Znači, one nemaju, ne postoji. Švajcarsko, austrijsko, nemačko zlato ne postoji. Postoje rafinerije u tim zemljama koje prerađuju zlato koje je kupljeno na međunarodnom tržištu. A ono može biti iz Perua, iz Južnoafričke republike, Australije, Kanade. Može biti iz Kine. Kinesko zlato, jel, pas. Rusko zlato. Može i tursko biti. Tursko ima 18 Može i rudnika. srpsko. Da, i srpsko. Znači, da, i to su pitali, ili ima srpsko zlato? Pa ima, ali ne znam, ne mogu da dođem do njega. Znači, s te strane postoje predrasude i treba se njih kloniti. Ono što je vrlo važno, to podvlačim i uvek. Znači, zlato koje kupuju klijenti, bilo gde, ali sad govorimo o ovom tržištu ovde, zlato koje kupuju klijenti na tržištu Srbije mora da bude predmet uvoza ovlašćene firme, firma koja se bavi time, a ne ono kupujem, prodajem, trange, frange ili ne znam šta sve još. Znači, mora biti kupljeno u firmi koja se time bavi i to zlato mora biti proizvod rafinerije sa LBMA sertifikatom. Znači, LBMA sertifikat, to znači London Bullion Market Association. Znači, to je asocijacija jedinstvena tog tipa u svetu koja sertifikuje rafinerije koje proizvode investiciono zlato. Znači, ne mogu ja, ne možeš ti, ne može ni jedna institucija u ovoj zemlji da da tu vrstu sertifikata. To je najozbiljniji i najteži, da tako kažem, najteži sertifikat koji se najteže dobije. I svega 65 rafinerije u svetu ima taj sertifikat i one su uvrštene na takozvani good delivery listi. Znači, ako kupujemo investiciono zlato, ono mora, krupnim slovima, mora i bold i podvučeno, biti proizvod rafinerije sa LBMA sertifikatom. To je sigurnost, to je oznaka kvaliteta, to je ono što moramo imati na umu. A tržišna vrednost, da li, na primjer, može lakše da se proda određena pločica neke rafinerije iz, nebitno, ajde da kažemo, Nemačke, a teža recimo iz Austrije ili... Iako imaju oba LBMA sertifikat, kakva je tržišna vrednost i likvidnost? To je stvar predrasuda. Neko ima afinitete prema jednoj boji, neko prema drugoj boji, neko prema trećoj boji. Neko voli kruške, neko voli jabuke, neko voli neko treće voće. Znači, ako govorimo o investicionom zlatu, ono je jednako vredno na tržištu i istog kvaliteta. Znači, govorimo o zlatu u oznaci 4 devetke. To je pravo investiciono zlato. Znači 999,9. To je u promilima, u procentima je 99,99% zlata. To je čak i čistije od 24 karatnog. Ajde to sad kad spominjem. Ljudi obično ne znaju pa kažu je li to 24 karata. Jeste i bolje od toga. Jer i 3 devetke su 24 karata. A ovo je 4 devetke, bitna razlika. I u ceni. I na tržištu. Znači, govorimo o zlatu koje je 4 devetke u ovim apoenima koje sam već spominjao i mora biti proizvod jedne od rafinerija sa good delivery liste, odnosno sa LBMA sertifikatom. A cena je ista, tako? Cena je kod nas ista. Znači, na tržištu može da bude mala razlika, zavisno koja firma kojim putem nabavlja zlato ili koliko su tu troškovi iz koje zemlje dolazi. Moguće da postoji, to je normalno, da postoje različite cene i različiti troškovi transporta, osiguranja transporta, špedicije i tako dalje. Da li je došlo jednim putem, drugim putem, znači avionom ili i drumskim i tako. Ali, generalno to zlato na tržištu plemenitih metala je jednako vredno zlato. I po kvalitetu i po ceni. Da li ljudi mogu lako da unovče
investiciono zlato? Kolika je tu razlika između prodajne i otkupne cene i koliko to brzo sve ide? Da, pa evo pričali smo o cenama i mogu to reći, mi u Golden Space-u ne pravimo razliku. Znači imamo 8 brendova, za nas gram je toliki, 5 grama je toliko, nezavisno od brenda. Ne pravimo razliku u prodajnoj ceni i također ne pravimo razliku i u otkupnoj ceni. I te razlike su za apoene koje predlažemo građanima, znači od pola grama do 100 grama, od 2 do 4%. Za apoene veće od 100 grama, to je 250-500 hiljada, ti apoeni su primjereni privrednim subjektima, znači firmama koje deo kapitala žele tako da čuvaju. Za te krupne apoene je razlika 5% između prodajne i otkupne cene. I sad imamo jednu akciju koja je naročito interesantna klijentima. Ta akcija je da imamo 1% popusta na prodajnu cenu za klijente koji naprave sami, samostalno, može uz našu pomoć naših zaposlenih strukturu u online prodavnici i plate putem bankovne uplate, odnosno m-bankinga. Na taj način klijenti su sami odradili posao, sami definisali strukturu, uplatili i želimo taj način poslovanja da stimulišemo, tako da smo dali 1% popusta za tu vrstu kupovine. I sad kakav je efekt toga? Pa ako imamo od 2 do 4% razliku između prodajne i otkupne cene, sa ovih minus 1% imamo od 1 do 3. Pa to je savršeno. Mi smo firma koja praktično daje najbolju otkupnu cenu ili najmanju razliku između prodajne i otkupne cene. Da, to je ono što je jako bitno prilikom kupovine, jeste taj sljedeći korak, kako posle prodati, da li se firma bavi otkupom, da li su izražene cene, naravno da ne pričamo o transparentnosti, to je jedan od osnovnih kriterijuma, ali o toj razlici između prodajne i otkupne cene. Da, mi imamo sajt, znači online prodavnicu gdje su transparentno izložene i prodajne i otkupne cene. Nisam to rekao, imamo mali popust i za one koji kupuju više od 10 komada istog apoena, ali znači naše cene su transparentne, vidljive na sajtu i nema tu sad ono pregovaranja, dogovaranja, jer može malo jeftinije, jer može kad je, postoje neki ljudi vrlo retko do duše, ali pitaju jel može malo jeftinije kad kupuju, a kad se otkupljuje, odnosno kad oni prodaju, ali može malo skuplje. Te cene na sajtu su zvanične cene, to su cene koje su kalkulisane, imaju svoju suštinu, svoj značaj i to je ono što obezbeđuje firmi da živi, a i klijentima daje dovoljno dobre pozicije ili kvalitetnu investiciju. Malo je apsurdno, ja ću i to reći. Sad tu da li malo cena gore i dole i sad čovjek ima osjećaj ja kupio jeftinije ili ne znam prodaju skuplje. Pa to je zanemarivo nebitno da li je 0,5%, 1% ili 2% u odnosu na recimo prošlogodišnjih 45-6%, jel? I sad tu, da li sam malo bolji za 1% ili gori? Pa za godinu dana plus 45% i sad ti 1% da li je malo bolje ili malo gore. Beznačajno. A kako ljudi da budu sigurni pri kupovini investicionog zlata? Dakle, koju firmu da odaberu? Dobro pitanje, hvala na tom pitanju. Da, to je vrlo važno. Gde je čovjek da kupi zlato? Od koje firme? Malo pre sam spomenuo da li je to kupujem, prodajem, ima i tu. Što je naravno nesigurno i ne predlažem, čak mislim da je apsurdno tamo kupovati od nepoznatih lica. Ali ako govorimo o firmama koje se bave prodajom plemenitih metala, pre svega investicionog zlata, tu često klijenti greše. Znači gledaju gde da kupi i presudna im je prodajna cena. Pri tome zaboravaju neke druge faktore koji su isto vrlo važni. Mi smo iz iskustva došli do toga šta je klijentima još važno. Kako? Pa imali smo slučajeve, ljudi su kupili tamo negde gdje je za nijansu bilo jeftinije, a onda su klijenti vidjeli da mi imamo mnogo bolje otkupne cene. Kod nas su, malo pre sam rekao, razlika je od 2 do 4%, minus 1% od 1 do 3%. Postoje firme kod kojih je razlika cene čak i do 10%. I onda ljudi kad dođu u situaciju da prodaju, pogledaju pa kažu pa vama je bolja otkupna cena nego tamo gdje sam kupio. I imamo često takve slučaje, dođu nama se obrate za otkup. Znači, ajmo ovako da malo generalizujemo. Jeste važna prodajna cena. Itekako je važna i otkupna cena. I još jedna stvar koja u ovom momentu ne izgleda tako važna, ali je vrlo bitna. Ako govorimo o krizi koja dolazi i koja će definitivno doći, pitanju u kom obliku i u kom intenzitetu ovdje na našim prostorima, vrlo je važno
vlasnička struktura firme. Jer kada su firme, a vlasnici su stranci, u slučaju da dođe do krize, vrlo lako će se dogoditi da ti stranci možda ne mogu da dođu ovdje i da posluju normalno ili neće želeti ili neće moći. Jel? A kada je u pitanju firma gde su vlasnici osobe, ljudi ili građani Republike Srbije, oni su tu i te firme će normalno poslovati. Ja to govorim iz iskustva. Znači, kada je bio COVID i kada su imali onaj lockdown, onda mi ovdje u tržnom centru nismo mogli da primamo klijente. Ja sam mogao da uđem kao vlasnik, ali svaki klijent koji je uplatio bio ispoštovan. Kako? Faktor je snalažanje i on je dobio robu koju je kupio. On je dobio poene koje je platio. Nema veze što je lockdown bio, ne znamo veze što smo morali da stavljamo maske, znači govorimo o vremenu COVID-a, ali mi smo i tada u takvim uslovima funkcionisali i poslovali. Jer za nas je najbolji klijent onaj klijent koji je zadovoljan onim što je postigao kod nas. Ako smo mi ispunili želje i pre svega očekivanja klijenta, onda je to za nas dobar klijent i mi za njega dobri partneri u ovom poslu. A što se tiče sigurnosti, koliko je bitno da je firma generalni zastupnik rafinerija koji ima LBMS sertifikat? To govori o firmi koliko ozbiljno radi, ali sigurnost iznad svih sigurnosti je da klijent dobije to što je platio. Znači, da mu roba bude isporučena. Ako je on kupio toliko nečega, nekih apoena, nekih grama, da tako kažem, neku količinu zlata, da to bude njemu isporučeno, da on to ima u svoje ruke i nosi kući ili već da je u sefu. Znači, to je najvažnije. Da li postoji rizik? Pa gotovo da ne postoji, jer on ima to svoje kupljeno zlato legalno, znači vrlo važno da dobije papirologiju, dobije fiskalni račun, otpremnicu i tako dalje. Znači, ne, kupio sam trange, ne to, nego mora da ima papirologiju da je to kupio od zvanične firme. U slučaju nečega da kaže, da, ja sam to kupio. Kupio sam zvanično, evo platio sam. To je vrlo važno. I u slučaju potrebe on to zlato ima kod sebe i može da konvertuje. Mi relativno brzo, znači kad su manje apoeni u pitanju, to gotovo istog dana konvertujemo, isplaćujemo, ali uvek sugerišem klijentima, znači kako mi kao firma savjetujemo klijente da čuvaju novac od obezvređivanja tako što kupuju zlato, odnosno ulažu u plemenite metale. I mi kao firma bismo se ponašali neracionalno ili, da kažem, iracionalno ako bismo sad čuvali neke količine novca zarad nekog klijenta koji će možda doći, možda neće doći. Znači, mi na računu ne čuvamo novac, recimo, za par stotina grama. To bi bilo pogubljujuće za firmu. Znači, par grama možemo odmah isplaćivati istog dana ili sutradan. A kad su u pitanju, mi imamo i takve klijente koji su prodali stanove, pa deo sredstava investirali u zlato, onda kad im zatreba, spremni su da prodaju 100, 200, 300 grama. To nije mali novac i u tom slučaju kažemo, pa dobro, potreba za tim novcem nije nastala sad i odmah. Najavite nam par dana ranije da mi to pripremamo. Jer ako smo mi kod rafinerije fiksirali cenu i dobili predračun da platimo tu robu, mi bi bili krajnje neozbiljni da kažemo, ja, izvinite, stornirajmo taj račun i stornirajmo tu našu poručbinu. Imamo klijenta koji je došao sad i odmah i hoće da odmah kupi tamo nešto. Znači, moramo biti realni, racionalni i uvek kažemo klijentima, blagovremeno nam najavite ako se radi o većem iznosu. Kako izgleda prvi korak za onoga ko razmišlja o investicionom zlatu? Vrlo jednostavno. Mi imamo telefone na sajtu, nađe nas na sajtu ili na neki način, kroz neki vid kontakta, može i mailovima, ali toliko smo zatrpani mailovima da se nekad dogodi da ne odgovorim na mail, što je meni neprijatno, ali više ličnih mailova, firminih i onda ponekad nešto se propusti. Znači, najbolje, jedan od onih telefona na sajtu, nazovu se naše kolege mlađi i zakaže se termin. Kaže se da li je konsultacije, da li je kupovina, da li je otkup i tu možemo lako da planiramo vreme i uvek kažem, prednost imaju klijenti koji su zakazali termin. Oni koji su došli usput, nažalost, nekad moraju da sačekaju, jer onaj koji je zakazao termin mora da ima prednost jer je planirao svoje vreme, ali je planirao i naše vreme.
A konsultacije, da li su besplatne ili se plaćaju? Imaju neke obaveze posle toga? Mislim? Lepo pitanje. Pa pre par godina prvi put se dogodio klijent koji je došao iz inostranstva. Ja nisam siguran da li je to bila Kanada, Amerika ili tako nešto. Zakazuje termin, seli smo, popričali. To je možda bilo čak i pre COVID. Ne znam sad da li smo pričali pola sata ili sat vremena. Ja inače volim ovu temu, a čovjek kad voli ono što radi puno priča, ali recimo možda i sat vremena bilo. I on ustaje, pozdravimo se i kaže koliko sam, vadi novčanik i kaže koliko sam dužan. Ja kažem molim, pa kaže normalno da se plaćaju finansijske konsultacije. Naravno da nisam naplatio, nikad nismo ni naplatili konsultacije i te razgovore. Za mene, ali tako sam preneo tu filozofiju, naš posao je humanitaran posao. Mi pomožemo ljudima da zaštite kapital. I mi smo zadovoljni da oni shvate da je kroz zlato najbolja zaštita kapitala. Gde će kupiti zlato? Koliko će kupiti zlato? Nama je svejedno, ali neka ga kupe. Neka kupe zlato, neka stave sa strane. Znači, čak i moja lična misija je da kupite zlato. Gde? Tamo gde je za vas najpovoljnije, tamo za vas gde su najsigurniji prodavci, tamo za vas gde su najpovoljniji uslovi, ali ga kupite. Najgore je da ostanu u papirnom novcu, u kapitalu koji je u obliku papira ili fiat valute. Često imamo situaciju da recimo klijenti sa kojima sam pričao pa došli kupili jednom, pa 2 put, pa 3 put, kako im se pristižu neka sredstva, onda postajemo čak i prijatelji. Skoro da i kućni prijatelji, kod nekih sam bio kući, onda nađem vreme pa ovde, pošto ne mogu baš da kući organizujem sve to, ovde sednemo, popričamo, pa i pojedemo, bilo i takvih situacija, ne bežim ni od toga i od tog druženja sa klijentima, ne mogu sa svakim, nemam toliko vremena, ali sam raspoložen za razmenu iskustava, znanja, jer često i ja od klijenata naučim nešto što nisam pročitao iz knjiga ili na internetu, jel? Pa evo za kraj, šta je najvažnije što bi trebalo ljudi da zapamte na kraju ove emisije? Najvažnije? Pa najvažnije je pobjeći iz papira, iz kapitala u obliku papirnog novca koji nema garancije. Rekli smo da ne važi zlatni standard, gotov je više. I onda smo mi u situaciji da imamo neke papiriće koji su u obliku novca, na njima piše nešto, ali ako se setimo 90. godina kako se brzo menjalo ono što piše na našim novčanicama, onda treba staviti prst na čelo i reći, ako je ovakva situacija, mi smo tada imali slamku spas, imali smo Deutsche Marku i bili smo bezbedni. Sada nema takve valute. Ni evro, ni dolar, ni švajcarski franak, ni bilo koja druga, ni juan, ni rublja, ne postoji takva valuta. Jedina sigurna valuta je zlato. I u tom smislu treba sačuvati novac na takav način. Treba sačuvati novac na način kako to odlučuju finansijski pismeni ljudi u svetu i sve veći broj ljudi kod nas. Znači, mudro, pametno upravljati onim što smo teško zaradili. Dragane, hvala puno na uloženom trudu i nadam se da ćete izaći u susret i nekim od naših gledalaca koji bi hteli sa vama da popiju kafu. Hvala na pozivu, hvala i na izdvojenom vremenu. Meni je uvek zadovoljstvo da to svoje znanje, pre svega stečeno na iskustvu, neko moje osnovno znanje je nešto sasvim drugo, ali na osnovu iskustva i razgovora sa ljudima, da ta svoja iskustva na temu financija i pogotovo zaštite kroz zlato prenesem i dam ljudima savete i vrlo rado ću i popričati i biti spreman da izdvojim vreme, pa i tu kafu da popijemo, da li kod nas u kancelariji ili možda u obližnjem kafeu, ali sam spreman za podelu tog mog iskustva koje se može kvalifikovati kao znanje u oblasti finansijskog savjetovanja. Dragi gledalci, verujem da ste dobili odgovore na sva vaša pitanja. Jako je bitno imati strategiju, a ne delovati iz straha. Dok drugi pametuju, vi ulažite pametno. Doviđenja.